Lalo na to. Sama na, girls. Oh, dali ha. Ruby. Ade. Sabi ni Ruby, ikaw pala yung asawa ko. Pinahawak sa Ate Ruby. Alright. Okay, go. 3, 2, 1. Yes, nauna girls. Wala nang aalis. January 10. 15, 16, 27. Oh. Oh. Kaya kayo ha. Still, boys, Oh, still. boys, kuya. 22, 25. 25, 27, 28, and 30! Tama ba, tama? Nanalo ang boys! Akala nyo ang mga asawa nyo to. Hindi nyo malilin lang. Ah, O, ang sama ng loob ni Ate Karen. Hindi, bibigyan natin lahat sila. Madaming gift. Ang saya, di ba? Picture. Oh, picture, like girls, picture. Nanalo daw muna.